হচ্ছে বিভুদত্ত মিশ্র দেওগাঁ চিনিকল সংঘর্ষ সমিতির মুখাভাগ অছে। আপনার জাঁথিবে 1992 মସିହାରେ স্থাপিত হয়েবার দেওগাঁ চিনিকল প্রথমে লা পনি সুগর পরে সেটা বন্ধ হয়ে গলা পরে সমবায় ভিত্তিরে সেটা বিজয়ানন্দ সমবায় চিনিকল নাঁরে চালুলা, কিন্তু 2018 সেটা সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে পড়ছে। তার বিজুড়ি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়া যাইছে এবং সরকারি স্তরের আগে ঘোষণা করা হয়েছে ডিফঙ্ক্ট হয়ে গলা বলিকি। এবং বিভিন্ন সময়ের বলাঙ্গীর বুদ্ধিজীবী মল, চাষী সমাজ এবং সেনার কর্মচারী মানে তাঁর পরিবার সহিত চিনিকল চলাবার দাবি নিয়ে বিভিন্ন সময়ের আন্দোলন করেছেন। এবং কিছু মাস তলে বলাঙ্গীর কৃষক শক্তি সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী দুইজন যাক দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করে যে অবিলম্বে বলাঙ্গীর চিনিকলক আমি কার্যক্রম করমু। কিন্তু সে পুনঃ কার্যক্রম যে ঘোষণা করে সেটা ঘোষণার সীমিত রয়েগলা। কাঁ করি বর্তমান নিকট অতীତରେ কেন্দ্র গৃহ এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ ভুবনেশ্বর গস্তরে যেত আসিলে সি ঘোষণা করে বড়ম্বা আর নয়াগড় চিনি কারখানা পুনঃ কার্যক্রম করবা বলিকি, কিন্তু বলাঙ্গীর না সেনে উল্লেখ নাই। ঠিক এর জনা পড়ুছে যে স্থানীয় নেতা মানকর আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্র সরকার পাখে উপযুক্ত যুক্তি স্থাপন করি দেওগাঁ স্থিত চিনিকলকে চলাবার লাগি দৃঢ় দাবি জনাবার, যেটা কি আমার দেওগাঁ চিনিকল সংঘর্ষ সমিতি দৃঢ় ভাবে নিন্দা করছি এবং আশা করুছু সরকার এটাকে বিচার করবে এবং লোকঙ্কর যেন আক্রোশ আছে তাকে প্রশমিত করবার লাগি দেওগাঁ চিনিকলকু পুনঃ কার্যক্রম করবার নেই শীঘ্র কিছু ঠোস কদম উঠাবে। नीतीश पांडे आम आदमी पार्टी बलांगीर जिला सभापति एवं देवगां चिनिकल संघर्ष समिति आवाहक। आजिकार आम देवगां चिनिकल संघर्ष समिति तरफ आम गोटे मेमोडम देमु। मेमोडम देवार उद्देश्य है आपन देखुन 15 वर्ष ऊर्ध्व हो देवगां चिनिकल बंद पड़ी। जेन चिनिकल की बलांगीर जिलार भातहांडी कहला, जेन चिनिकल की बलांगीर जिलार जीवन रेखा कहला, से चिनिकल आज बंद पड़ी। जार जो कि बेकारी समस्या बढ़ी चलान, दादन समस्या बढ़ी चलान, किंतु वर्तमान जो सरकार अच्छन ये सरकार कहते इलेक्शन समय आमर सरकार आसले देवगां चिनिकल तुरंत कार्यक्रम होगा, किंतु वर्तमान पर्यंत काना है आज्ञा आपणकर केन्द्र नेता मान आउछन। अमित शाह आते बड़म्बा चिनिकल नयागढ़ चिनिकल चलावा प्रतिश्रुति देले, किंतु बलांगीर चिनिकल क्या पासरी देले। आम इन्हें उपमुख्यमंत्री पाइछा, इन्हें दीदीटा कैबिनेट मिनिस्टर पाइछा, किंतु फिर भी बलांगीर के अणदेखा कहीं बलांगीर लोक रोजगार के आप सही कहीं नहीं पार्बार, बलांगीर जिलार चाषी मान उन्नति की आप सही कहीं नहीं पार्बार। सीधा सलग आज्ञा आगरू 20,000 ऊर्ध्व एकर आखु चाष होता, किंतु वर्तमान जे चिनिकल बंद पड़ी से लगी आखु चाष कमीगला, लोक रोजगार कमीगला, दादन समस्या बढ़ी चलला। इथिर लगी सरकार ही दायी बीजेपी डबल इंजिन सरकार। आर गोटे पटे ये खଣି खदान बिक्री कर माने कॉर्पोरेट सेक्टर के टेकी दून दलालगिरी करूछन, किंतु जेन जेन इंडस्ट्री अच्छे जेन इन रिसोर्सेस अच्छे से ऊपर किसी काम नहीं सरकार खाली जुमला प्रतिश्रुति दौरान माना। तेणुक कनक वर्धन आज्ञा को एवं कैबिनेट मिनिस्टर आज्ञा मान को अनुरोध आपण मैंने देवगां चिनिकल तुरंत चलाउन, नचेत साधारण माहौल रे देवगां चिनिकल संघर्ष समिति तीव्र आंदोलन करवा एवं आपन गादुच्युत करवा बेस समय नहीं लगे।